U vitamine B skupine ili vitamine B kompleksa, kako ih često nazivamo, ubrajamo 8 vitamina, pojedinačno poznatih kao B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantotenska kiselina, B6 piridoksin, B7 botin, B9 folna kiselina i B12 cijanokobalamin. Kao i većina drugih vitamina, B skupine su esencijalni, to jest naše telo ih ne može samo stvoriti, poput vitamina C i vitamin B su topivi u vodi. Svaki od 8 vitamina B skupine u našem organizmu ima niz različitih uloga, a uopšteno možemo reći da deluju najbolje kad se međusobno kombinuju. Najbolji prirodni izvor vitamina B skupine su pekarski kvasac, jetra, celovite žitarice, riža, orašasti plodovi, mlijeko, jaja, meso, riba, voće, lisnato zeleno povrće te brojne druge namirnice. Vitamin B1 ili tiamin je esencijalan za metabolizam ugljenih hidrata, to jest njihovu pretvorbu do jednostavnog šećera glukoze. Također je značajan za pravilno funkcionisanje živčanog sistema. Iako je nedostatak rijedak, češće se javlja kod osoba koje prekomjerno konzumiraju alkohol. Vitamin B2 ili riboflavin naziva se faktorom rasta, odnosno disanja stanica. Uključen je u metabolizam masti, ugljenih hidrata i proteina. Važan je i za očuvanje zdravlja kože i sluznica, rožnice oka te živčanih ovojnica. Nedostatak vitamina B2 može dovesti do kožnih promjena, seboroički dermatitis, ali i uzrokovati preosjetljivost očiju na svjetlo. Uzimanje dodatnih količina uglavnom se preporučuje djeci i starijim osobama. Dodatne količine savjetuju se i kod alkoholizma, bolesti jetre i žuči, dugotrajnih infekcija, stresa i opekotina. Posebno se preporučuje kod sindroma hroničnog umora. Osobe koje boluju od mrene također bi trebalo povećati unos vitamina B2. Vitamin B3 ili niacin telo koristi za oslobađanje energije u metabolizmu ugljikohidrata, a smatra se korisnim za sniženje razine holesterola u krvi te na taj način pridonosi očuvanju zdravlja srca i krvnih žila. Vitamin B5, poznatiji pod nazivom pantotenska kiselina, uključen je u procese nastajanja energije te u stvaranje hormona i živčanih prenosnika. Vitamin B6 ili piridoksin telo koristi u razgradnji ugljikohidrata, masti i belančevina. Važan je za stvaranje eritrocita, očuvanje imunološkog i živčanog sistema. Često ga se savjetuje za ublažavanje jutarnjih mučnina te smanjenje rizika od pojave bolesti kardiovaskularnog sistema. Blagi nedostaci tog vitamina česti su kod djece i starijih osoba. Dobri izvori vitamina B6 su banane, kvasac, soja, suncokretove semenke, orasi. Vitamin B7
ili poznatiji pod nazivom biotin, možemo slobodno nazvati vitaminom za lepotu kose i noktiju. Nokti i kosa se pretežno sastoje iz rožnatog materijala keratinina. Biotin ima važnu ulogu u tvorbi osnovne keratinske supstance i time osigurava čvrstu strukturu noktiju i kose. Također pokazuje povoljne učinke kod sitnog ljuskanja i prhutanja kože, seboraje vlasišta te kod ragada u kutovima ustiju. Vitamin B9 ili folna kiselina spada u najpoznatije predstavnike iz skupine B vitamina. Folna kiselina je važna za rast i deobu stanica. Primjena folne kiseline primarno se veže uz trudnoću. Vitamin B12 ili cijanokobalamin vitamin je topiv u vodi s vrlo važnom ulogom u različitim metaboličkim procesima, a sudjeluje u stvaranju krvnih stanica. S pravom možemo zaključiti da je potreban za sve procese u kojima dolazi do umnožavanja deobe stanica. Bogati izvor B12 su jetra, meso, žutanjak te mlijeko. Vitamine B skupine smatraju se neophodni za razgradnju ugljenih hidrata do glukoze, pri čemu nastaje energija, razgradnju masti i proteina, zdravlje kože i kose, zdravlje očiju i usne šupljine, pravilan rad jetre te probavnog sistema u celini. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!